सारे रेणुका परशुराम को बापा का ना परशुराम को बापा का ना कौन जमदग्नि परशुराम को बाप नुआ तुम्हें आज ना कर क्लास कर आज फर्स्ट हमने आज फर्स्ट तब पढ़ आसिलानी कौन मु क्लास कर क्लास ये ओडिया क्लास रे कंपल्सरी ओडिया से छुट्टी रे अछंती बोधे मैम अच्छा तमर कोन तने मनीषा नहीं कि नहीं ऑप्शनल कंपल्सरी अछि ना अच्छा आउ झियो त नाटा कोन पायल पायल तार औ जे लिखि संते बलराम संत मातंग ने को पितांग नाम ताको बसे देछ रे आउ केते एटा पढा हिला 4 नंबर पेज 4 नंबर पेज अच्छा स्टार्ट हबो अच्छा मने अछि एतिन कोन पर्यंत कोन हेतिला मने अछि त पैसाळपुर जो बाहागर हिला रामचंद्रकर तापर से गोटे पर फर्स्ट चैप्टर टा परशुराम भेट फास्ट पेज टा सॉरी थी मने अछि ना नाही आ सब बेले सेकंड ईयर हेलानी सब बेले चेष्टा कर को भी क्लास मिस न करिया पे थरे मिस हेला एटा रिपीट करियो एते गुडे विषय अछि ना तुम्हारो सॉरी बनी लास्ट को विषय सॉरी जदी चाहिबो रिपीट करियो मन बर्तन किछि रिपीट करा हे परिबो नाही एनो करी कि समस्त चेष्टा करो सब क्लास अटेंड करो खाली ओडिया कथा कहूनी सब विषय सेकंड ईयर ना टिके भी किछि भी बुझिले एटलीस्ट मन रे रहबो तो से कौन थे जो से माने जाउथले सकाळ बाहागर सारिकी राति दिन उनकी कटे 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 को बण सब विपुल बण रे सिद्ध वन रे तापरे सुर नदी पार हेकी वैशालीपुर प्रथमे जाई कि वैशालीपुर रहिसिले एमती पार हेकी पहुंची चंती जाई कि सिद्ध वन रे एवं सेई जगह रे रामंकर बापा को नाम कोन दशरथ दशरथ जेतेबेले विभिन्न प्रकार अशुभ संकेत गुड़ाक देखिचंती अशुभ संकेत देखिकिना कहउचंती जे किछ गोटे तापर सेठिकार लोक माने जो माने कि किछिटा लोक ए जो अशुभ संकेत विषय रे देखिकी सुनिकी कोन हला कोन होछ हां हसी हसी कटे कटुची घर को जीव आउ तो देखिले मनीष शरीर देहरे काक बसिछि काउ बसिछि आउ कोन कुकुड़ी होउची गिद्ध पक्षी बारंबार ऊपर उड़ुची गिद्ध पक्षी अर्थ कोन संचालन सिलो चालता कोन तो ए सब देखिले तापर हम पढिबो 4 पेज बाहर करो नंबर पेज नंबर 4 सूर्यंकर किरण होइला न्यून की जाने दिनकर पूर्णिमार जन्ह सूर्यंकर किरण एटा मध्ये गोटे अशुभ संकेत से देखुचंदी अर्थात जेतेबेले आकाश रे सूर्यंकर किरणटा पड़िथा तो दिनटा कमी कमी आसीची एवं तांको किरणटा न्यून हो जाउची छोट न्यून होला छोट छोट हो जाउची अर्थात कोन किरणटा छोट हो जिवो माने कोन प्रभाटा कमी जाउची जो ज्योतिटा जेमिति बेले बेले सूर्य आकाश रे संध्या हो जिबा କଥା मेघ गोटे आसिले कि कौन है रश्मिटा कमी कमी आसे दिन अच्छी किंतु सूर्यकर किरण तार जो आभाटा कमी कमी जाउची एते सारा ज्वलंत आ देखा जाउनी प्रभाहीन हो सूर्य प्रभाहीन अर्थात किरणहीन हो कमी जावर आलोक ज्योतिटा कमी सेमती होची आउ कोन होची की जानी दिनकर पूर्णिमार जन की जानी दिनकर किए सूर्यकर अन्य नाम है दिनकर पूर्णिमार पूर्णमीर जन्ह सत्य जेमती लागुची पूर्णमीर जन्ह अच्छा पूर्णिमा हेले आकाश रे जन्ह सॉरी
न्यून न्यून माने छोट न्यून निम्न न्यून न्यून माने छोट एठी सूर्यकर किरण छोट हो जाय अर्थात सूर्यकर किरण प्रभाहीन हो जाय माने तार जो आभाटा उठे उठे अच्छा एग्जांपल जो कोन देले ना की जानी दिनकर पूर्णिमार जन्म सूर्य आ सूर्य हे कि नाहंती लागुची सते कि सूर्य पूर्णिमार जन्म हो जाय एक कथा कहबार उद्देश्य जे साधारणतः पूर्णमी रे कोन हुए आकाश रे जन्म देखा जाय पूरा गोल जन्म पूर्णमी दिन आकाश रे पूर्णिमा जो दिन अमावास्या रे न थाए तापर अमावास्या परठार ने कि पूर्णिमा दिन पूरा गोल जन्म थाए जेमति जन्मटा देखा जन्मर आलोक जेमिति देखा जाए किंतु तार किसी किरण बाहर नहीं किरण बाहर की कहते जन्मर चंद्र किरण किंतु तार जो आभाटा सूर्य भली बाहर बाहर एबे जन्मर किरण जेमिति देखा जाए जेमिति हल्का मलिनता भली देखा जाए ठीक सेमिति सूर्यंकर किरणटा जो समय पूरा चारिआडे आलोक परि आच्छादित हवा कथा सेई समय चंद्र किरण भली देखा जाउछ हैला सते कि सूर्यंकर किरण एते छोट हो जाय एते कमी जाय आ एते प्रभाहीन हो जाय सते जेमिति सूर्यंकर किरणटा पूर्णमीर जन्म सदृश हो जाय हैला क्लियर बुझिला तापरे कहले धूमकेतु उदय होइला कि गगने दिवसना उदय होइला तारा माने धूमकेतु उदय होइला कि गगने गगने हला आकाश रे सते कि लागुची आकाश रे धूमकेतु उदय हेछि कि आकाश रे देखा जाउची कि धूमकेतु एई भळे किछि देखा जाउची से जो परिस्थिति जेहेतु आंकर अशुभ संकेत देखा जाउची ए सब गोटे गोटे अशुभ संकेत धूमकेतु आमे ज्योग्राफी रे बहुत तम पढिथिबो ଆମର ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଭଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଡେ ଉଲ୍କା ନୁହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉଲ୍କା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହଁ ସେଟା ହେଲା ଧୂଳି ପାଣି ଏ ସବୁର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ଯେ ନିଆଁ ଭଳି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ନିଆଁ ଅଂଶ ନଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଧୂମକେତୁ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ ଉଦୟ ହୋଇଲା କି ଗଗନ ଆକାଶରେ ସତେ ଯେମିତି ଉଲ୍କା ଖସୁଛି କି ଧୂମକେତୁ ଖସୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ଉଲ୍କା ବି ଆଗେ ତ ଶୁଣିଥିବ ଉଲ୍କା ଖସିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖସି ଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସେମିତି ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ସବୁ ମିଶି ମାଶି ଧୂମକେତୁଟା କଣ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ମିଶି ମାଶି କଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ପେଣ୍ଡୁଳାଟେ ହେଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡାଟେ ହେଇଯାଏ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିଟ୍ ନେଇକିନା ସେଥିରେ କଷେ ଲାଗିକି ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ତଳଟା ଧୂଆଁ ହେଇକି ଆସେ ଉପରଟା ଦେଖିଥିବ ଏ ବି ଛୋଟ ବେଳେ ୟା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଗାଁରେ ଲଞ୍ଜା ତାରା କଣ କହିଲା ଆଁ କଣ କହନ୍ତି ଲଞ୍ଜା ତାରା କେତେ ଲୋକ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଧୂମକେତୁ ତାର ତାର ନା ତ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶ ଗୋଟେ କଣ ଖସୁଛି ବୋଲି ଉଲ୍କା ଖସିଲା ଭଳି ଧୂମକେତୁ ପଡିଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦିବସଟା ଉଦୟ ହୋଇଲା କି ତାର ମାନେ ଆଉ ସତେ କି ଲାଗୁଛି ଦିନରେ ଦିବସଟା ହେଲା ଦିନରେ ଉଦୟ ହେଲା ଉଦୟ ତାରା ମାନେ ସତେ କି ଦିନରେ ତାରା ଆମେ କହୁଛେ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖେଇଦବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଦଶରଥ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନରେ ତାରା ଉଇଁବା ଆକାଶରୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଖସିବା ବା ଉଲ୍କା ଖସିବା ବା ତାକୁ ଧୂମକେତୁ କହୁଛେ ଧୂମକେତୁ ଖସିବା ଚାରିଆଡେ ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡିବା ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଦେହରେ ଆସିକି କାଉ ବସିବା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଟା ଏମିତି ମଳିନ ପଡିଯିବା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମନେ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ବା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଉ ଅଛି କୁହୁଡି କଲା ପ୍ରାୟ 9 ଦିବସ ପ୍ରବଳ ବୋଇଲୁଛି ବହଇ ବତାସ ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡି ହେଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛି କୁହୁଡି ପଡିଲେ ଦିଗ ଗୁଡାକ ଅନ୍ଧାରିଆ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ ଶୀତ ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ କୁହୁଡି ପଡେ ଶୀତ ଦିନରେ କୁହୁଡି ପଡିଲେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କି ଗାଡି ଫାଡି ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଗେରା ହଉଥିବ ଏବେ ଯୋଉ ଗାଡି ଘୋଡା ହେଇଗଲାଣି କୁହୁଡି ପଡିଲା କିଏ ନେଇକି କାଧରେ ପିଟି ଦେଲାଣି କିଏ ତାପରେ ଝଡ ବତାସ ପୁରା ପବନ ଝଡ ବତାସ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କୁହୁଡି କଲା ପ୍ରାୟ 9 ଦିବସ କୁହୁଡି ପଡିନି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟରେ କୁହୁଡି ପଡିନି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡି ହେଲା ଭଳି ଦିନ ଗୁଡିକ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି କାହାର ମୁହଁକୁ ମୁହଁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ହଉନଛି ବହଇ ବତାସ ଅତି ଜୋରରେ ବତାସ ହେଲା ପବନ ବତାସ ପବନ ମାନେ ଯେମିତି ଝଡ ତୋଫାନକୁ କୁହନ୍ତି ବତାସ ପବନ ଟା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ବହିବା ବା ଝଡ ତୋଫାନ ହେବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବତାସ
ତାପରେ ଦଶରଥ ବିଚାରେ ଉପସର୍ଗ କଥା ବଶିଷ୍ଠ ପୁରାଇ ବିଚାରେ ମହାରଥା। ଦଶରଥ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପସର୍ଗ କଥା ଗୁଡିକ, ଉପସର୍ଗ ହେଲା ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡିକ। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ବି ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି ବହୁତ ଜିନିଷ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଗୁଡାକ ନୁହେଁ କି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତଥାପି ବି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଫାଡି ନେଇକି ଯାଉଛେ କି ଚାଲି କୋଉଠି ବି ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଫିଲେଇ କ୍ରସ କରିଗଲା ଆମେ ବି ସେଇଟା ଭାବୁଛେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛେ, ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ସେ ବିଲେଇ ସରି ସତରେ ହୁଏନି ବୋଧେ, କାହିଁକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେନି ସେଇଟା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ସତରେ ହୁଏନି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ଘଟୁଥିବ ତାକୁ ସତ ଲାଗୁଥିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଏ, ଆମର କଲୋନୀର ବହୁତ ସାରା ବିଲେଇ, ବାହାରିବ ମାନେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘର ପଳେଇବ, ତେଣୁ କିଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଟକେ ନା ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ତା ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କେତେବେଳେ କିଏ ବାହାରିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇଥିବ, ତାର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଘଟି ଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଯୋଡିଥିବ କି ହଁ ବିଲେଇ ଅଶୁଭ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଗରୁ ତ କୁହା ଅଛି, ମେ ବି କାହା ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମନା କରିଦବା ଆଜି ମୁଁ କହିଦେବି ନାଇଁ ସେଗୁଡା କିଛି ନୁହେଁ, ସାମ୍ନା ଲୋକର କାହାର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ଦେଖି ମ୍ୟାମ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ବାଟେଇବେ ଧରିକି, ତେଣୁ କରିକି କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏବେ ବି କୋଉ ଜିନିଷ ସୁପରଷ୍ଟିସନରେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିଛେ, ଏତେ ସାରା ହେଇଲେ କୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ଡର ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ଯୁଗର ସମୟର କଥା, କୋଉ ପୁରାତନ ଯୁଗର କଥା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାତି ତୁ ତ ଫିଲ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ହଉ ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦଉଥିଲା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ତମେ ସେଟା ଦେଖିନଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ସେ ଓଡିଆ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ବୋଧେ, ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଦେଇ, ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତଟା ବାହାରିବ ତା ପୂର୍ବର ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ଭୂତ ଡର ନଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସିରିଏଲରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଭୂତ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରିଥିବେ, ମହମବତୀ ଧରିଥିବେ, ସେତିକି ଭୂତ ଦେଖିଲେ କିଛି ଡର ଲାଗେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଭୟ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବ ତ ବି ଡରାବ ନା, ସେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଭାରି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ ଓଡିଆରେ ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ସବୁ ବିଲୁଆ ଭୁକିଲେ ଯୋଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶିଆଳି କୋକିଶିଆଳି ନା କଣ ବୋବାନ୍ତି, କୁକୁର ଭୁକୁଥିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଚି ଚି ଗୋଟେ କେମିତି ଆବାଜ ହଉଥିବ ନାଇଁ, ସେଇଗୁଡା ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ବୋବାନ୍ତି ନା, ସେଇଗୁଡାକୁ ଯୋଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୂତ ସହିତ, ତେଣୁ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଏଗୁଡା କଣ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ତ ନକାରାତ୍ମକରେ ଯଦି କିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭୋଗଉଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କାହିଁକି ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ଭୂତ ଦେଖିଲି ମାନେ ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିକି ଆଙ୍କୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି, ସେ ବିଚାର ମନରେ ବହୁତ ଉପସର୍ଗ କଥା, ଉପସର୍ଗ ହେଲା ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରି, କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି, ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କରିକି ଆସିଛି ପୁଅ ବୋହୁ ନେଇକି, ବାହାଘର ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ, ବାହାଘର କରିକି ଆସିଛି ପୁଅ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି, ଏତେ ସାରା ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେହେତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିବ। ତାପରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠକୁ ରାୟ ବିଚାରେ ମହାରଥା, ବଶିଷ୍ଠକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର କଥା, ସେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ନା, ତ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକିକି, ରାଇ ହେଲା ଡାକି, ରାଇର ଶବ୍ଦ, ରାଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡକାଇ ବା ଡାକିକି, ରାଇ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ କି ରାଧାଙ୍କୁ ରାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇ କଣ ରାଇ ତା ତ ଅଲଗା, ରାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ରାଇ ସୋରିଷକୁ ବି ରାଇ କହନ୍ତି ବା, ନାଇଁ ସୋରିଷକୁ ବି ରାଇ କହନ୍ତି, ସୋରିଷକୁ ବି ରାଇ କହନ୍ତି, ରାଇ ଅର୍ଥ ଡକାଇ ମଧ୍ୟ ବା ଡାକି, ରାଇ ହେଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାଇ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇ ହେଲା ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଶାଗ ଫାଗ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି କରନ୍ତିନି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାଗ ରାଇ କି କଣ ମଞ୍ଜା ରାଇ, ନାଇଁ କି ମଞ୍ଜାକୁ କାଟିକି କଲେ ମଞ୍ଜା ରାଇ, ଶାଗକୁ କାଟିକି ମସଲା ଦେଇକି ଯୋଉ ବେସର ବାଟିକି କଲେ ରାଇ, ଯେହେତୁ ସୋରିଷର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଇ ଅଛି, ତେଣୁ ସୋରିଷକୁ ବଟା କରିକି ସେ ତରକାରୀଟା ରନ୍ଧା ହୁଏ ବୋଲିକିନା ଝୋଳ ନ କରିକି ଯୋଉ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପର କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଇ କରେ, ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଡାକି ହେଲା,
वशिष्ठ को डाकी विचारे विचारे हेला आलोचना कले परस्पर मध्य आलोचना कले जे ऋषि वशिष्ठ दशरथ ऋषि तेणु से डाकी जेहेतु दशरथ वशिष्ठ अधिक ज्ञान काले किसी सॉल्यूशन मिल जिवो केते सारा जो अघटन घटी एते सारा जो माने अशुभ संकेत गुड़िक देखा जाउची तेणु करिके से डाकिले वशिष्ठ ऋषि को डाके महारथ ये महारथा महारथी महारथ महारथा किए राजा राजा किए दशरथ तेणु दशरथ उद्देश्य महारथ बोली लिखाई तो कहले महारथा जे दशरथ वशिष्ठ ऋषि को डाकिकी सहित आलोचना कले कौन करवा परिस्थिति सृष्टि होची आमे आगु कौन करवा उचित हम तेणु ये संपूर्ण मान जे विपरीत दिशई मोहर मन को जे शुभ न आसई ए संपूर्ण है संकेत ये जो विभिन्न प्रकार संकेत देखो माने कोडी काउ बसिलानी देहरे कोडी कुहुडी हेलानी धूमकेतु पड़े एतो गुडा संकेत गुडा अशुभ संकेत गुडा से गुडा देखुजी डाकुचंती तुमरो के दशरथ डाकुचंती डाकी कहउचंती वशिष्ठ को जे ए समस्त संकेत गुडा जहा सब मु एपर्यंत देखिलेनी अशुभ संकेत गुडा जे विपरीत दिशई विपरीत हला प्रतिकूल विपरीत माने कोन हमर मोर विपरीत तो माने मोर प्रतिकूल अनुकूल किंतु एठी विपरीत शब्दर मध्य दीटा जगह व्यवहार कराते जदि मु एठी विपरीत कभी मोर विपरीत तमे माने छ मु जा तमे सेठी आ गोटे जगह विपरीत अर्थ होची प्रतिकूल अनुकूल माने तमर कथा अनुसार तमर इच्छा अनुसार जेटा जे तम अनुकूल रे जाउछ माने ठीक जिंस रे जाउछ जोटा को हमें कहबा कोन शुभ बोली कहबा अनुकूल समय अर्थात शुभ समय तार विपरीत हैला प्रतिकूल तो एठी विपरीत शब्दर अर्थ है प्रतिकूल बा भ्रांति युक्त मते भ्रांति भली लागुची मते अशुभ भली लागुची मते सब प्रतिकूल परिस्थिति देखा जाउची किछि गोटे अनुकूल देखा जाउनी अनुकूल हैला शुभ प्रतिकूल हैला अशुभ तेणु एते सारा संकेत गुड़ाक मु देखुची से समस्त संकेत गुड़िक मते प्रतिकूल भली लागुची बा अशुभ भली लागुची मोहर मन को जे शुभ ये शुभ न दिशई न आसई तबे ए सब जिंस देखिला पर दशरथ को ए सब संकेत गुड़ाक मते प्रतिकूल लागुची मते सब अशुभ लागुची एवं एहा मोहर मन को शुभ आसुनी शुभंकर बोली देखा जाऊ नहीं कहीं एते सारा जो अशुभ संकेत गुड़ा आखि सामने खेली जाउची ए समस्त अशुभ संकेत गुड़ाक मते शुभंकर देखा जाऊ नहीं किछि ना किछि अघटन घटिबार सूचना मिलुछ मते अवश्य विपरीत होइबा कि आज प्रमाद होइबे ए मोहर एडे शुभ कार्य होइबो ए मोहर शुभ कार्य पुनी दशरथ मने मने चिंता करचंती जे अवश्य विपरीत अवश्य भ्रांति युक्त काम गोटे हबो अशुभ किछि हबो प्रतिकूल परिस्थिति होइबा को आज अर्थात आज होइबो आज होला आज होइबा कहला होइबो निहाती भाबरे आमे जो आगु को जाउ छते शुभ कार्य करी कि ओरे बाहागर करी कि बर को नै कि घर को जाउ छे बर कन्या को मते काई कि लागुची ए जो विपरीत प्रतिकूल गुडा जिंस गुडा देखला परे मते लागुची निश्चित भाबरे आज किछि गोटे अशुभ घटिबो आ प्रमाद होइबो प्रमाद होला विपद विपद बा विपत्ति मोर ए जो शुभ कार्यटी प्रमाद होइबो ए मोहर एडे शुभ कार्य ए जो मु जो बाहागर करी चारि चारिटा पुओ को बाहा करी चारि चारिटा सुंदरिया सुंदरिया राजकुमारी बहु मानन को नेकी घर को जाउची एते सारा गिफ्ट वगैरह देइचंती राजा माने बाटरे सब धरि धरि जाउची तो एठी कोन मते जो अशुभ संकेत गुडी को देखा जाउची निश्चित भाबरे ए जो मोर एडे बड शुभ कार्य रे विघ्न घटिबो प्रमाद हबो बा विघ्न विपद किछि ना किछि होइबो मोर ए शुभ कार्य ए सब कथा मन रे आसुची एवं ये समस्त कथा गुड़िक सी ऋषि वशिष्ठ सहित आलोचना करिसेंती पुणी कहले मुनिए बोइले को आन नाही किछि एक कथा एक भ्रांत दर अछि मुनिए बोइले जते बेले वशिष्ठ होउछथि ऋषि बा मुनि तेनु दशरथ ए समस्त कथा जते बेले कहउचंती ऋषि को ऋषि तार कथा सुनि कि प्रति उत्तर दउचंती मुनिए बोइले माने मुनि ताको प्रति उत्तर देले कोन को आन नाही किछि हे आन हैला अन्य अरे व्यस्त होनी अन्य किछि नाही डरिबार किछि नाही केवल मात्र एक कथा एक भ्रांत तोर अछि एक हैला गोटिए एक कथा एक हैला कथा भ्रांत हैला असंगत बा भ्रमयुक्त तोर अछि तबे कहउचंती किछि डर नाही किछि जो तू एते डरुछ विपद बोली कहउछ किछि डरिबा आवश्यक नाही किछि असुविधा हबा नाही तो गोटे विपद अछि तते सेही विपदटा सामना को न आसिला ताले आउ किछि असुविधा हबार
ମାନେ କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଇ ଏକ କଥା ସେ କଥାଟା କଣ ଯୋଉ କଥାର ବିପଦଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ଋଷିଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ନହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦ ପଡିବ ନାହିଁ। କଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଭୟ ବା ଭ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅସଙ୍ଗତ ବି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମିଛ ହବନି ଏଠି। ଏକ କଥା ଭ୍ରାନ୍ତ ତୋର ଅଛି ମାନେ ଅସଙ୍ଗତ କଥା ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ କଥା ଅଛି। ଭୟ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଭୟ କରିପାରିବ ଆଉ କିଛି ଭୟଯୁକ୍ତ କଥା ତମର ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କଣ ସେ ଭୟଯୁକ୍ତ କଥାଟା କଣ? କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରୀ ଯେ ଅଟଇ ପରଶୁରାମ ସିଦ୍ଧ ବନେ ଏରୁ କରିଅଛି ଆଶ୍ରମ। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରୀ ହେଲା ଶତ୍ରୁ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ପଡେ ଗପଟା କହିଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ 21 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ସହସ୍ରବାହୁ ଯୋଉ ରାଜାଟି ଆସିକିନା ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଜମଦଗ୍ନିକୁ କାଟିକି 21 ତା ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ 21ଟି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ 21 ଥର ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଦଶରଥ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଖାଲି ଦଶରଥ ନୁହେଁ କିଛିଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ପିନ୍ଧିକି ଜଟା ବାନ୍ଧିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ କଉପିନ ପିନ୍ଧିକି ରହିଗଲେ ବୋଲି ଇଏ ଭାବିଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାରି ନଥିଲେ ପୁରାଣରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଐରୀ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଯେ ଅଟଇ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତମର ଜଗନ୍ନାଥ ସରି ତମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେତେ ଅବତାର ଏଇଟା 6ତମ ଅବତାର 6ତମ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ପରଶୁରାମ ସେ ଏକମାତ୍ର ଡରିବାର କଥା ଯଦି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏଇ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କରିକି ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ଦେଖା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟିବ ବା ଅଶୁଭ ଘଟିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେଖା ନହବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଐରୀ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ସିଦ୍ଧ ବନ ଇଏ କରିଅଛି ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ସେଇ ପରଶୁରାମ ଯିଏକି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କରିକିନା ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ନ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ନ ପୁଣ ହୋଇ ଭେଟ ପଡିଯାଇ ଆଜ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୋଇବ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନ ପୁଣ ହେଲା ପୁଣି ସିଏ ଯେମିତି ନ ଦେଖା ସେ ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଦେଖା ନ ହଉ ଭେଟ ପଡିଯାଏ ଯଦି ସିଏ ପୁଣି ଆସି ଭେଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ଯଦି ସେ ଭେଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୋଇବ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ସିଏ ତ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦେଖିବେ ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ରାଜବଂଶୀ ନାଇଁ ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଛାଡିବେ କି ସେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ସବୁଆଡେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଶ ଅବତାରଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ହେଲା ପରଶୁରାମ ଅବତାର ସବୁଠୁ ଡରାବନା ଅବତାର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାରିବନି କେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ନା ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ ଯେ କାଳେ ମାରିଦେବେ କି ତ ଯେହେତୁ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଯିବ ସିଧା ବଧ କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଶଟା ଧରନ୍ତି ସେଥିରେ କାଟି ପକେଇବେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୋଇବ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ କହିଲେ ଏତେ ବୋଲି ତହୁ ଯେ କରନ୍ତି ଗମନ ଧ୍ୟାନ ବସିଥିଲା ଯେ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ଯା ଏତେ ଡରି ଡରି ସତକୁ ସତ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ ରେଣୁକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନନ୍ଦନ ହେଲା ପୁତ୍ର ଏଇ କଥା କହିଲେ ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କୁହାକୁହି ହେଲେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଏତେ ବୋଲି ତମୁ ଯେ କରନ୍ତି ଗମନ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଚଳନ କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ତ ଆଗରେ ଥିଲେ କିଏ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁନି ଋଷିଟିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ବସିକି ଆଉ ତମେ ବାରାତ ନେଇକି ଯାଉଛ ବାହାଘର ସରେଇକି ଯୋଉ ବାଣ ବାଜା ଭେରି ଧୁରି ବଜେଇକିନା ଯାଉଛ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ସେ ଯୋଉ ଆବାଜ ଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବରର ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବର ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ କାନ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ଏତେ ଜୋର ବାଣ ଫୁଟୁଛି ବାଜା ଫାଜା ବାଜୁଛି ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜୁଛି ସେ ତ ରାଜ ପରିବାରର ବାହାଘର ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଟା କେତେ ଜୋର ହଉଥିବ କେତେ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା ବାଜୁଥିବ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଋଷିଟା ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତା କାନରେ କଣ କରୁଛି ଇୟର ଫୋନ ତ ଦେଇନଥିବ ବାଜିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଉଠିବନି କି ନିହାତି ଉଠିବ ହଉ 4 ପେଜ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବୁଝୁଛ ତ
हाँ पचारे कहब तो रेणुका नंदन किए परशुराम ठीक तम पाखा तम बुझुछ लास्ट को सुना जाउछ तो तम सुना जाउछ तो बुझुछ तो पाखो हाँ मारू था मु पचारे मु पचारे से हाँ नहीं उत्तर दरकार कौन कौन से न पूर्ण को भेट पड़ी जाए आज ताहाकु देखली जे होई मत कर तो एई पर्यंत जो कथा होतले दशरथ पचारले आशंका लागुची ऋषि कहले जे नाही किछि डरिबार नाही तेबे गोटे कातर कारण अछि डरिया पई से होची परशुराम गोर भय तेनु तापर कहउजंदी से न पूर्ण से जदि आउ पर भेट हेई गला पुनी माने पुनः से न पूर्ण भेट पड़ी जाए आज आज जदि सी देखा हो गला पुनी ताहाले निहाती भाबरे मंद कार्यटी हबो ताहाको देखले जे होइबो मंद कार्य जदि ताको से पुनी देखा हे गला आज ताहाले ताको देखले आज निश्चित भाबरे मंद कामटी हबो मंद काम हबो युद्ध हबो किछ गोटे क्षति हबो आगु जिबा कोलान अवश्य पड़े गला अवश्य विपरीत होइबाको आज हाँ प्रमाद होइबो ए मोर शुभ कार्य से कहते अवश्य विपरीत होइबो एते सारा जो अशुभ संकेत गुड़िक देखी जेहेतु तेणुक निहाती भाव में आगरे किसी गोटे अशुभ अमंगल कार्य विपरीत कार्य प्रतिकूल कार्य होइबो जहाँ लगेइबो सेठी शब्द अमंगल विपरीत अशुभ प्रतिकूल सबुर अर्थ एका प्रकार है तो किसी गोटे खराब हम किसी गोटे अशुभ हम जदि अवश्य निहाती भाव में किसी गोटे अशुभ भ्रांति युक्त घटना हम आज आउ प्रमाण हो मोर ए जो शुभ कार्य निहाती भाव से शुभ कार्य जो नहीं जाऊँगी बाहागर सहित भल काम कर निहाती भाव में विपद पड़ो प्रमाद हो माने विपदी पड़ो विपत्ति आसिकी पहुंचबो ए मोर एडा शुभ कार्य नष्ट एते बड़ शुभ कार्य करछि झियो बो बो नेकी घर को जाउछि पेडा मोर निहाती भाबरे नष्ट होई दिबो ता ऊपर विपद माडी आसीबो क्लियर सला मुनिए बोइले हुआ नाही किछि एक कथा एक भ्रांत तोर अछि मुनिए माने जेतेबेले वशिष्ठ को पचारुछंती के दशरथ एते सारा जो भ्रांति युक्त कथा देखिछि ताले मोर किछि असुविधा होबो कि आगु तेनु करी मुनिए तांको कहउछन मुनिए हेलाटी वशिष्ठ समेत अन्य ऋषि माने जो माने सेति उपस्थित थिले से माने कहउछंती जे हो बोइले हो आनो नहीं किछि माने अन्य किछि नाही आउ किछि जो बड़ डरावना जिंस किछि नाही आनो नहीं किछि एक कथा एक भ्रांत तर अछि एक गोटे कथा पाई तोर भ्रांत अछि भय अछि मनरे गोटे असंगत अछि भ्रांति युक्त कथा अछि डरिबार कथा अछि कोन ना परशुराम जदि भेट हो गले ताहाले तुम डरिबार अछि निहाती भाबरे खराब हबो जदि से देखा न हेले आउ किछि असुविधा होबार नाही हला आगु ठीक तापर कहले ध्यान छाड़िले जे परशुराम मुनि समाधि भाजिला जे वीरपुर श्री फाइनली ए जो आवाज गुडा को बाजना वीरतुर वीर वाद्य वीर बाजना गुडा को भेरी तुरी बाजा एते प्रकार माने राजा मानकर जो प्रशासन कथा कहछि त आम प्रशासन त डीजे बजेकी कान फटे जाउछि तांकर प्रशासन आउरी बड़ धरणर ध्यान छाड़िला जे परशुराम मुनि जेतले से ध्यान करले तपस्या करथिले पूरा मग्न रे आवाज जेतेबेले सुबिला एते सारा भेरी तुरीर तांकर ध्यान भग्न हैला तांकर जोग भग्न हैला ध्यान छाड़िला जे परशुराम मुनि समाधि भाजिला जे वीर तुर सुनी समाधि समाधि होला एठी कोन समाधि होला जोग ध्यान समाधि रे साधारणतः लोक मरिगले हम समाधि करदे ताको पोति दियते स्थिर गोटे जगह मुनि ऋषि माने पूरा जेतेबेले जोग ध्यान करूथिले बसिकी तपस्या करूथिले से एभଳି भाବରେ तपस्या मग्न थिले जे सत्य की लागुथिले से गोटे मृत व्यक्ति टे बसिछि ताको जेते हलाओ पानी पकाओ बाड़ाओ गोटा मार से उठु नथिले एते निमज्ज हो जायथिले ध्यान रे तेणु करिकी ऋषि मानकर जो ध्यान टाकू समाधि सहित तुलना करा जे तांकर समाधि भांगिले अर्थात तांकर जोग ध्यान टा भग्न हे गल समात भाजिला भाजिला हला भांगिला जे वीर तुर सुनी वीर तुर हला वाद्य तुर हला वाद्य वीर बाजन वीर वाद्य गुडी को सुने की राजा राजोड़ा मानकर वाद्य यंत्र गुडा भेरी तुरी विभिन्न प्रकार ड्रम बाजा ए सब सुनी की तांकर ध्यान मग्न हे
भग्न ହେଇଗଲା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତ ହବ ଏଥର ଫାଇଟ ତ ନିହାତି ହବ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଋଷିଙ୍କର କାଟି ପକେଇବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ତେଣୁ ପୁଣି ଉଠିଲେ ସେ ରାଗିଥିବେ ନିହାତି ମନେ ବିଚାର ଯେ କିସ ସେ କିସ ଯେ ଶବଦ ସର୍ବଣକୁ ଶୁଭ ଯେ ବୀର ତୁର୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ ଏବଂ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିସ ଯେ ଶବଦ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମୋ କାନରେ ଆସିକି ବାଜୁଛି କିସ ହେଲା କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କାହାର ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ଆସିକି ବାଜୁଛି ସର୍ବଣକୁ ଶୁଭ ଯେ ବୀର ତୁର ବାଦ୍ୟ ସର୍ବଣ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶ୍ରବଣରୁ ଏଠି ଆସିଛି ସର୍ବଣ ବୋଲି ହେଇଛି ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ ବେନି ଅର୍ଥାତ ଦି କାନ ସେଠି ଏଇଠି ଯୋଉ ସର୍ବଣ ଲେଖା ସର୍ବଣକୁ ଶୁଭ ଯେ ବୀର ତୁର ବାଦ୍ୟ ମାନେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୋର କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ବୀର ତୁର ବାଦ୍ୟ ଭଳି ବୀର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଭଳି ମତେ ଶୁଣା ଯାଉଛି କୋଉଠି ଆଉ ବୀର ତୁର ବୀର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଜାଣିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିପାତ କରିଦେଇଛି ବୀର କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉନଥିଲା ବୀର କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ପରଶୁରାମ 21 ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସମଗ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବୀର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଚମକି ପଡିବେ ଯେ ବୀର ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ବୀରର ଧ୍ୱନିଟା ବାଜୁଛି କୋଉଠୁ ଏଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନ ବିଚାର କରିଲେ ଏଇଟା କାହାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଏ କାନକୁ ମୋର ବୀର ତୁର ବାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆବର କି ବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଘେନି ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆବର ହେଲା ଆଉ କିଏ ବୀର ଆବର କି ବୀରେ ଆଉ କୋଉ ବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଘେନି ଦେହ ଧାରଣ କରି ଦେହ ଘେନି ଅର୍ଥାତ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସୋ ଶରୀରରେ କିଏ ବୀର ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ମାରିକିନା ନିପାତ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ବୀର ସଂସାରରେ ଅଛି ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଯେକି ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ ବୀରନ୍ତ ବୀରଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଲା ବୀର ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ବୀରଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିଥିଲି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୀରଙ୍କୁ ମାରିକି ଅନ୍ତ କରିଦେବି ଗୋଟେ ବି ବୀରଙ୍କୁ ରଖିନଥିଲି 21 ଥର ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିବେ ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା କାଟି ପକାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଅଛି ରାମଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂବରରେ ହେଲା କିଛି ପୁରାଣରେ ସେଇଟା ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଯୋଉ ପିନାକ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଆବାଜ ଶୁଣିକି ପରଶୁରାମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ତେଣୁ କରିକିନା ମାନେ ଗୁରୁ କଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିଲା ତମେ ସେଇଟା ଲେଖିଲ ଆଉ କୋଉ କବିଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପୁରାଣ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ମିଳିଛି ସେ ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଆମ କାମ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମ କାମ କଣ କରିବା ଯୋଉ ବିଷୟଟା ବହିରେ ଅଛି ଯୋଉ ଲେଖକଙ୍କର ବା କବିଙ୍କର ବହିରେ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଅଲଗା ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ପୁରାଣରେ ସିରିଏଲରେ ବି ଟିଭିରେ ଦେଖେଇଛି ଯେ ପରଶୁରାମ ଆସିକିନା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣଙ୍କ କଥା ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିରେ ଯୋଉ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପରଶୁରାମ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ବାରାତ ନେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନା ଥୋଡି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଥିସିସ୍ ପେପର ନୁହେଁ ଯେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକିନା ଲେଖିବା ଏଇ ଲେଖକ ଏଇ କବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ଲେଖିବା ଥିସିସଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ ଲିଟରେଚରରେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଥିସିସ୍ ଲେଖା ନୁହେଁ ଡିରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଫେଲ ହବ ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ବହିରେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଅଛି ତମକୁ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ବହିରେ ଯାହା କନସେପ୍ଟ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ କଥା ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ବି ଉଚିତ ଯେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବନି ସେଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଦେଖା ଏଇଟା କୋଉ ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି ରେ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନାଇଁ
जगमोहन रामायण जोटा कि दांडी रामायण बोली दांडी कृतरे लेखा हेतिबारु ताको दांडी रामायण मध्य कहा जाए बहुत लोग जगमोहन रामायण बोली जानि नथिबे किंतु जो माने पढिचंती बहे जानिथिबे नहले समस्त दांडी रामायण बोली जानिचंती तो रामायण मा गोटे वाल्मीकि अछि वाल्मीकि संस्कृत रे रामायण कोठी वाल्मीकि रामायण अछि कोन परशुराम जाइथिले सेही देखाइला किंतु एटा दांडी रामायण तेणु तमे क्वेश्चन आंसर लिखला दांडी रामायण मोर अनुसार बा बलराम दासंकर दांडी रामायण अनुसार यही लेखा गुड़क अच्छे तुमको एटा ही लिखा पड़े ठीक तो कौन है से मन विचारे सर्वण कान को किसी गोटे माने सुना जाउची कोन गोटे वीरत्व बादिना तेणु कहते आगर को वीर आउ किए वीर मेदिनी रे अछंती देह धारण करी अछंती वीरंत वीर मानन तो मु अंत मेदिनी माने पृथ्वी माटी माटी मा बा पृथ्वी हला तेणु कहते ए पृथ्वी रे ए माटी रे मु समस्त वीर माननकु ध्वंस कर दे वीर अंत कर दे माटी को मु वीर अंत कर दे गोटे भी वीर पृथ्वी माटी रे नथिला सब गोटे भी क्षत्रिय तांको नजर रे से जा भाबुचंती जे जदि नथिले ताले राम कोठु आसिले दशरथ कोठु आसिले किंतु सीए भाबुचंती जेहेतु एते लोकन को मारिची विनाश करिची तेणु करिके मेदिन बाय पृथ्वी रु पूरा वीरन को अंत करि देथिले वीरंत मारी शून्य कलई मेदिनी वीर मानकर अंत करिकी मु मेदिनी को पृथ्वी को शून्य करि देली तापरे भी आउ केउ वीर अछि जे वीरवाद्य बजौची आ शरीर धरि किना बंची के अछि को शरीर अछि देह घेनी अर्थात से शरीर घेनी के अछि बंची के रहिची आ को वीर बंची के रहिची जे देखो एते वीर को अंत कला परे मते कोहि लागै से ए कथा भाबुचंती परशुराम पुणी वीरतुर सुबिला को मते केवल आरे सुनो ए विषय बहुत सारा क्वेश्चन भीतर अछि तेणु धाडी धाडी न बुझले क्वेश्चन बुझी परिबनी आ लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये आरे भीतर लेखिबो तेणु करी कि ए जो छटपट कोठ केते जण छटपट किछ गप से बुझ सेतेले मते कहबनी जे मते बुझी पारलिनी कि कोन हला बुझलो ठीक काहे कि ना बहुत क्वेश्चन आंसर धाडी धाडी रे अछि भीतर क्वेश्चन रे आंसर गुडा अछि पुणी वीरतुर सुबिला को मते केवल वीर प्रताप होइला जगते पुणी वीरतुर मते काहे कि सुबिला कोठु सुबिला वीरवाद्य सुबिला को मते मते पुणी जो वीरवाद्यटे सुबिला मते समस्त मारी देथि तापरे मते जो वीरवाद्यटा सुनिला सुबिला तबे केवल वीर प्रतापी होइला जगते केवल हला केउ वीर प्रतापी है शक्तिशाली पराक्रमी होइला जगत ये से शक्तिशाली पराक्रमी जगत भितर पुणी शक्तिशाली हेकी अछि देह धारण करिकी जे कि पुणी तार वीरवाद्यटा मो कान रे बाजिला